bukan BPK gitu kan. Kak, maskerku miring nggak? Recording in progress.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat selalu untuk kita semua, dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Warm greetings to our distinguished audience today. May we always be in the protection of the Almighty God. Amen. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Arif Rahman Hakim, Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bapak Manoj Sharma, the Asian Africa Director MSC, Ibu Grace Ratnawati, Country Director MSC Indonesia, dan yang terhormat Bapak dan Ibu peserta acara siang ini. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU antara Kementerian Koperasi dan UKM bersama MSC. MOU ini dilaksanakan sebagai landasan dari kerangka kerjasama yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mendukung pengembangan UKM di Indonesia. On this very occasion, allow me to welcome Mr. Arif Rahman Hakim, the Minister Secretary of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, Mr. Manoj Sharma, the Asian Africa Director of MSC, Mrs. Grace Ratnawati, the Country Director of MSC Indonesia, and all distinguished attendees of today's meeting. Today, the Ministry of Cooperative and Small and Medium Enterprises and MSC will sign a Memorandum of Understanding or MOU. This MOU is a foundation of collaboration between these two parties with a noble purpose to strengthen the capacity and development of small and medium enterprises in Indonesia. Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum kita memulai acara hari ini, kita akan mendengarkan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Ladies and gentlemen, before commencing with the program of the day, may I have your attention for Indonesia's national anthem, Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ladies and gentlemen, please take a seat. Selanjutnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Let us pray according to our respective religions and beliefs. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Agenda berikutnya adalah sambutan pembuka dari The Asia and Africa Director MSC. Untuk itu, kami mengundang Bapak Manoj Sharma untuk memberikan kata sambutan. We will now invite the Asia and Africa Director of MSC,
Mr. Manoj Sharma to give his welcome speech. Kepada Bapak Manoj Sharma, waktu dan tempat kami persilahkan. Mr. Manoj Sharma, the floor is yours. Thank you, and I'm absolutely deeply honored and privileged to have been invited by the Ministry of Cooperatives and MSMEs. I thank all the distinguished guests for having given us this opportunity to become partners with the ministry in this journey towards strengthening of micro and small enterprises and cooperatives in Indonesia. So it is still time for me to say Selamat Pagi from India, but I think it is Selamat Siang in Jakarta. So once again, many thanks and my Indian greetings of Namaskar to all of you. I don't think that this audience, needs to know about the extreme importance of micro and small enterprises. I think in terms of His Excellency Bapak Teten Mastuki, I was reading one of his speeches, and he said that they are the backbone of the national economy. And I think this goes for almost all developing countries. But I think the numbers are far greater in Indonesia when I compare with any other comparable economy, even with a country like India. In Indonesia, MSMEs, the numbers is very high, 64 million MSMEs, contributing to 60% of the investments and 61% of the GDP. These are very high numbers. If I compare with India, the number here will be about 40% of the total GDP contribution comes from MSMEs. So I think Indonesia is very uniquely blessed that it has such a large dispersion of MSMEs, that 97% of the total manpower is deployed by MSMEs, and 14% of the non-oil and gas exports comes from MSMEs. So I think it's a very, very strong base. And I think the ministry has done great that despite the COVID period, almost 12 million and more MSMEs are now part of the digital ecosystem. And I think that is the challenge that is facing all developing countries, whether it is Indonesia or it is Kenya or it is India, that how do we get MSMEs to integrate better in the digital economy? And of course, how do we get to people to buy local? Because in a globalized economy, we are seeing that some countries are becoming production powerhouses. And of course, once you produce at scale for the global market, it becomes very difficult for MSMEs, local MSMEs, to compete. So one is that how do we get people to buy local? And I would also say, how do we get people to buy from local? That how do we get these platforms that are coming up, which are selling a lot of goods, people are buying because it provides convenience, it provides better pricing. How do we get MSMEs, especially the corporate, to integrate into this economy? And there is a huge debate going on, I think, globally. I mean, if you look at these days, India has come out with a draft policy for regulating e-commerce players, saying that you have to buy from local MSMEs. You cannot only get large enterprises to supply. You have to integrate local corner shops into the delivery mechanism. And I think this just brings to the surface the larger debate that given the importance of MSMEs, how do we get them to integrate into the digital economy? So I think that's one sort of issue. And I think the ministry is doing a great job. I mean, if I look at it, you have earmarked more than 50 trillion Indonesian rupiah for the recovery of MSMEs. I think that is something a lot of countries can learn from. The efforts that the government of Indonesia and the ministry have made in terms of revival of MSMEs. In terms of the other issue of sort of cooperatives, and especially when one looks at the gender aspects of micro enterprises, here again, I think Indonesia does very well.
as against the global average of only 8% women entrepreneurs, you have more than 21% women entrepreneurs. Women entrepreneurs in the micro and small enterprise category is more than 50%. Again, this is far better than a lot of the developing world. Yeah. Countries like India actually struggle quite a lot to promote women entrepreneurship. We are doing a project with the government of Kenya around how to get women small enterprises, micro enterprises to grow. And of course, the challenges remain the same. It is about access to capital. It is about quality. It is about production capacities. It's about digital literacy and so on. But I think how do we get them to integrate into the economy better? And there, I think the cooperative arm of the ministry can be very useful, because we can get women to integrate, to form collectives, to form cooperatives, and see that how they can, as a cooperative, better take on some of the more organized industry players. So I think there again, the ministry is working on this direction and is seized of this issue, and I'm sure would come up with policy options that really work not only for Indonesia, but also present an option for global economies to learn from Indonesia. And I would just say that we are absolutely delighted and privileged to be working with the ministry, to be partnering the ministry in its journey towards stronger cooperatives and more digitally savvy and growing micro and small enterprises. So with that, I would like to end my brief introductory passage. Once again, thank you so much for having invited us. We are absolutely delighted to be part of this journey of the Ministry of Cooperatives and MSMEs. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Manoj Sharma. Thank you, Mr. Manoj Sharma. Tiba saatnya kita sampai pada agenda utama kita siang ini, yaitu penandatanganan MOU antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan MSC. Ladies and gentlemen, now we have come to main event, the signing of MOU between the Ministry of Cooperative and Small and Medium Enterprises and MSC. Kepada Bapak Arif Rahman Hakim, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, dan Ibu Grace Ratnawati, Country Director MSC Indonesia, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri dan menandatangani dokumen yang telah disiapkan oleh masing-masing pihak. We invite Mr. Arif Rahman Hakim, the Minister Secretary of Cooperative and Small and Medium Enterprises, and Mrs. Grace Ratnawati, the Country Director of MSC Indonesia, to start the document signing, which has been prepared by each party. Mari kita berfoto untuk mendokumentasikan proses yang telah dilaksanakan. Mohon kesediaan Bapak Arif dan Ibu Grace untuk bersiap dan menunjukkan dokumen yang sudah ditandatangani. In this great opportunity, we will take pictures and invite Mr. Arif and Mrs. Grace to be ready for a photo. Bapak dan Ibu, silakan bersiap. Kita akan mengambil foto dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Smile. Baik, kita lakukan sekali lagi. 1, 2, 3. Smile. Terima kasih. Agenda berikutnya adalah sambutan dari Country Director MSC Indonesia. Untuk itu, kami mengundang Ibu Grace Ratnawati untuk memberikan kata sambutan. We will now invite the Country Director of MSC Indonesia, Mrs. Grace Ratnawati, to give a speech. Kepada Ibu Grace Ratnawati, waktu dan tempat kami persilahkan. Mrs. Grace Ratnawati, the floor is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Arif Rahman Hakim, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Bapak Ibu Pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 dari Kementerian Koperasi dan UKM, serta para hadirin dan undangan yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya kita diberikan kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Microsoft Consulting. Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa UMKM merupakan salah satu pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian UMKM, ada sekitar 64,2 juta UMKM di Indonesia dengan kontribusi terhadap pendapatan domestik bruto sekitar 61,7% atau senilai 8,5 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuannya untuk menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sekitar 60% dari total investasi. Namun tingginya jumlah UMKM di Indonesia juga tidak lepas dari tantangan yang ada. Studi yang dilakukan oleh Microsoft pada tahun 2020, dari jumlah UMKM yang ada, dilaporkan hanya sekitar 32% UMKM yang ada di Indonesia menggunakan digital platform untuk melakukan atau menerima pembayaran dari pelanggan. Selebihnya, sekitar 68% UMKM belum memanfaatkan platform digital. Dari hasil studi tersebut, juga dilaporkan bahwa sebagian besar UMKM belum siap untuk mengadopsi digital platform dalam melakukan transaksi, yang diantaranya disebabkan karena kurangnya literasi digital dan kapasitas digital dari UMKM. Dukungan dan kerjasama serta kolaborasi dalam membangun UMKM dari seluruh elemen anak bangsa berbasis teknologi tepat guna memasuki era industri 4.0 atau 4.0 perlu terus ditingkatkan. Dengan adanya kerjasama di antara Kementerian Koperasi dan UMKM dengan MSC Consulting, diharapkan dapat mendukung percepatan peningkatan kapasitas digital UMKM, khususnya pada masa pandemi dan di era digital ini. Pada akhirnya, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada MSC Consulting untuk menjalin kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Besar harapan kami, kerjasama ini dapat mendukung program pemerintah dalam pengembangan UKM dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Grace Ratnawati. Thank you, Mrs. Grace Ratnawati. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, proses penandatanganan MOU telah dilaksanakan. Agenda berikutnya, kita akan mendengarkan arahan dari Bapak Arif Rahman Hakim, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Now that we have signed the MOU, please welcome Mr. Arif Rahman Hakim, the Minister Secretary of Cooperative and Small and Medium Enterprises, to deliver his keynote speech. Kepada Bapak Arif Rahman Hakim, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Mr. Manoj Sharma, selaku The Asia and Africa Director of Microsoft Consulting, Ibu Grace Ratnawati, Country Director Microsoft Consulting Indonesia, para pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengapresiasi Microsoft Consulting atas inisiasi
kerjasama yang dilakukan dengan Kementerian Koperasi dan UKM, khususnya dalam peningkatan literasi digital dan kapasitas koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah menuju ekonomi digital dan inklusi keuangan. Seperti kita ketahui bersama, indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih perlu ditingkatkan. Hasil survei literasi digital yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kata Data pada 2020 menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia masih pada angka 3,47 dari skala 1 hingga 4 dan berada di bawah tingkatan baik. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah, khususnya kami di Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini tengah berupaya mempercepat literasi digital dan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, salah satunya dengan MSG. Kerjasama dalam hal literasi digital ini menjadi salah satu bentuk dukungan kepada para pelaku koperasi dan UMKM agar lebih berkembang dan dapat bersaing di pasar global. Selain itu, adanya kerjasama dengan MSG, perusahaan konsultan internasional yang bergerak di bidang keuangan, ekonomi, dan inklusi sosial selama lebih dari 20 tahun ini diharapkan juga dapat memberikan dampak positif kepada pelaku koperasi dan UMKM melalui pemanfaatan kajian berbasis bukti dan optimalisasi akses serta kapasitas koperasi dan UMKM. Lebih lanjut, kami berharap MSG dapat berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk melakukan riset maupun kajian berkaitan dengan perkembangan koperasi dan UMKM di Indonesia yang outputnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan dan perencanaan program dalam mencapai target-target pemberdayaan koperasi dan UMKM. Sebagai penutup, saya mengucapkan selamat bekerjasama ya, dengan kami. Mari kita bersinergi meningkatkan literasi digital dan kapasitas pelaku koperasi dan UMKM Indonesia. Koperasi keren, UMKM naik kelas, Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arif Rahman Hakim, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM atas pengarahannya. Semoga MOU ini dapat mendukung inisiatif dan program dari Kementerian Koperasi dan UKM dalam memajukan kapasitas koperasi dan para UKM untuk menjadi lebih unggul dan terdepan di era digital saat ini. Thank you, Mr. Arif Rahman Hakim, for your keynote speech. We hope this MOU can support the ministry's initiatives and programs to advance the cooperatives and MSMEs capacity to thrive in the digital era. Bapak dan Ibu peserta acara yang terhormat, proses penandatanganan MOU telah selesai dan sebelum kita menutup acara hari ini, kita akan melakukan sesi foto bersama. Kami mengundang Bapak dan Ibu semua untuk mengaktifkan kamera masing-masing. Allow me to take this moment for a photo opportunity with all attendees. Please activate or turn on your camera. Baik, Bapak dan Ibu, foto akan kita lakukan 2 kali. Mohon bersiap dan berikan senyum terbaik Bapak dan Ibu. 1, 2, 3, smile. Baik, kita lakukan sekali lagi. 1, 2, 3, smile. Luar biasa. Terima kasih Bapak dan Ibu. Thank you, ladies and gentlemen.
Dengan demikian, acara siang ini telah usai. Terima kasih atas kehadiran Bapak Arif Rahman Hakim beserta seluruh pejabat di Kementerian Koperasi dan UKM serta para undangan lainnya atas kehadirannya. Selamat siang dan salam sehat selalu. We have now come to the end of our event. Thank you to Mr. Arif Rahman Hakim, all ministry officials, and all distinguished attendees. Goodbye and have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.